बड़ भाई मु आज पर्यंत जिते आज्ञा बादीपाला मंच जाइछि जेते मोर अपर पक्ष उच्च कोटीर गायिका माने हेले मध्य मु केबे भी तांको किछि सम्मुखरे कहे नाही ना बड़ भाई राग नुहे ए कौन मो अपा को कहूँ आंभ मानक शिखिबार बयस अच्छी बापा आम ए शिखिबू जेबे अपा भाविले जे मु किछि भूल करूछि बोली अपा मते मंच उपरे कहीदेले जहाँ तांकर इच्छा हला कहीदेले आमे सुनिबा कथा सुनीदेलु हमर आज्ञा धैर्य अच्छी हेले एते बड़ गायिका है गोटे कथा आज्ञा कहबी काली गोटे छोट प्रश्न अपा को मु देइथिली अपा मोर प्रश्नर समाधान कले ना कि उत्तरटी रखिले ना काली देले नहीं कि आज मध्य मंचर देले नहीं पुणी पद्मर नाम देइछंती कहिछंती काली शुणी कि आज कहले से तो कहले मु कहली 5टा प्रश्न मते करिथिले आज पुणी 3टा प्रश्न एका थरे करिछंती बादीपाला रे आज्ञा एका थरे के 5टा प्रश्न 3टा प्रश्न दिया जाए गोटिए प्रश्न हाँ आउ छाड़ीबनी बड़ भाई से फाड़े फाड़े कथा कह से मते गोटे प्रश्न पचारे मु तांको गोटे प्रश्न पचारि हेले से सब करूना छाड़ से कथा मु अपा को देखाई कहू नाही धन अछि जे जेते चाहे सेते दबो ताकर बहुत धन अछि बेसी देले मु काहा को देखाई कहू अरे एडे नील जतु ये एडे नील जतु नंद नंदन कालिया राजा एडे अरे एडे नील जतु नंद नंदन निजकु निजे तू बड़ बोलाउछु ये निजकु निजे तू बड़ बोलाउछु ये खंटपण करी अरे खंटपण करी मारुछु मजा कालिया राजा एढे नील जतु नंद नंद अरे एढे नील पुतना को प्राणे नासिलु क्षीर दही चोरी करिलु मालो पुतना को प्राणे नासिलु क्षीर दही चोरी करिलु जमुना कूड़े बस चोरी कलु ये जमुना कूड़े बस चोरी कलु अरे हे ये गोपी माड़खिया तुटा गोपी माड़खिया राधा भणजा कालिया राजा एडे नील जतु नंद नंद अरे एडे नील जतु नंद जय दिन कृष्ण हरि नव जलधर असाई बंधन बाना करुणा सागर भाव को निकट हरि अभाव को दूर भावे गोपी बांधी थिले कानी पड़तर भावे प्रभु खाई थिले सबरी ओइठा भावे दिने सही थिले शिवस गोइठा तुमे तो जगत नाथ जगतर स्वामी काई एमिते सब बेले ओरिया कल दीदी मु होची हां काई के होची पचारना काई हेउछ खाइसा आपन को देखि की मते देखि आपण भय करसुंती की अरे मो भय करला भळा तो मको जाना पड़िला हां दीदी मो कहिबार अर्थ आपण जो प्रकार धाई न पड़ की 14 खरी काटुनी चैनल खोला है अपन जाना ये कांट्रोल कर नहीं बड़ भाई जहायु हमरो सौभाग्यर कथा जे हमरो पाला दुनिया रो आमे यूट्यूब रे जो पाला दुनिया देखुछे से पाला जगत संस्कृति को बंचाई रखिया पाई जो प्रयास करुछंती आज चैनल भाई मानन को आज देखिले बा चैनल भाई आसी हमर यूट्यूब रे पाला को परिवेषण करिया पाई शूटिंग करि चाली छथि हां से दिनो दीदी बाबा भाई माने कहलेनी जे ये कोठी के पाला वाला आसीसेंती या कोठी के कोठी ढांचा रोमान हां कट की ढांचा नहीं मोटे नहीं
আরে যেমিতি চালিଥିଲା চালিথান্তা নলা। কাই অটকাই দଉছ প্রতিটি ঢাঞ্চা ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ঢাঞ্চা দব শীঘ্র দেল ସାଇଡ୍ ହଉନ ବାଜା ଖଣ୍ଡକ ବଜେଇବୁ ସେଠି 14 ଖରି କାଟିବେ ମୁଁ କଟିକି ଢାଞ୍ଚାର ତୋ ନଳିଆ କରିବୁ ନଳିଆ କରିବୁ ନା କଣ ହେଲା ଇଏ ଦେଖା ହେଲା ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେଲଣରେ ଏ କଥା ହେଲା ଆରେ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ସହିତ ହେଇତ ଏ ଢେଙ୍କାନାଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବନେଇ ଦେଲା 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 ইয়ারে সালালা সালালা কুয়াড়ে আসুছ আউଛୁ ভাই বসি পড় আজ কাহাকে সময় দেবি নাই থয় ধরি বস ঝিଅ বাবা বলি স্নেহরে উঠি গেলা আরে এডে নীল যতু নন্দ নন্দন কালিয়ার যাহা এডে নীল যতু নন্দ ঝঙ্কড় বাসিনী তুহি মাতল সারলা ক্যাকট পুরে রহিছু বলাই মঙ্গলা তুহি মোর জন্ম নীল মু তোহর ঝিও বিদ্যা ভণ্ডারর মাতল চাবি খোলি দিও তোতে আশা করিছিলে দিনে সারলা সকবি 18 খণ্ড ভারত মা মনু কলে ভাবি মোর আরাধ্য দেবতা প্রভু জড়েশ্বর দয়া করি থিবে বসি পুষ্করিণী তীর রাম অধিষ্ঠাত্রী দেবী মাতা রাহালিয়া গুরু দেই মো উপরে হইছি পূজা দয়া করি থিব বারে মাসিধ মঙ্গলা এ দাসী ডাকুছি মাত্র ন করিব হে জহরাজ শনিশ্বর দয়া করি থিব বিপদ পড়িলে ঘণ্ট ঘোড়াই রখিব প্রমোদ পরিড়া মোর গুরু যে অটন্তি তাঙ্ক চরণরে মোর কোটিয়ে প্রণতি দয়া করি থিবে বারে গুরি কমন তব পথে তব ঝিও করুଅছি সহজে তো বেশি দিন পালা করি নাই বেশি কিছু জানি নাই পালার মামল হরি হলি বলিব মোর হে বিদ্বান মণ্ডলী মাউসিয়ে মোর দেব হুড়হুড়ি ছোট ছোট ভাই মানে দেব পীরধর বার আজি পড়িব উছুড়ি হরি বল হুড়হুড়ি একশরে তা সহিত কর তারি মার হরি বল হুড়হুড়ি যেতে দূর যায় গো হত্যা ব্রহ্ম হত্যা ছাড়ি হরি বল হুড়হুড়ি সঙ্গে যাহা দেব প্রভু মোর সত্য পীর পাই এ নীল যতু